This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose. কয়েকদিন আগে আরজিকর হসপিটালে ঘুমন্ত অবস্থায় যে এক মহিলাকে তার ওপরে যে নির্যাতন করা হলো, যে পাশবিক অত্যাচার করা হলো, প্রথমেই তার তীব্র ধিক্কার জানাই। আজকে আমার মেয়ে, আপনার মেয়ে বা আমাদের যারা মা বোনেরা আছে, তারা যদি আজকে এইটুকু সিকিউরিটি না পায়, তাহলে তারা কোথায় যাবে? যে সমস্ত যারা দোষী, বা একজনের দ্বারা তো হয়নি কখনোই, আরও হয়তো পুলিশের বিচার্য বিষয়, আমার বলা উচিত নয় যদিও, তবুও বলছি, যেই করেছে, যে এই ঘৃণ্য কাজটা করেছে, যারাই করেছে, তাদের অবশ্যই ফাঁসি হওয়া উচিত, তাদের অবশ্যই ফাঁসি দেওয়া উচিত। তারা বিচারপতিরা অবশ্যই ব্যবস্থা করবেন তার, অবশ্যই। তো আমি আজকের ভিডিওটা করতাম না, কিন্তু যদি ভিডিওটা না করি তাহলে হয়তো কোনো একটা জায়গায় নিজের মানসিকতার দিক থেকে অন্ধ হয়ে থাকবো, তাই, বা চোখেতে অন্ধ হয়ে থাকবো, তাই দৃষ্টিকোণ খোলা রেখে আজকের এই ভিডিওটি তৈরি করছি। ভিডিও তৈরি করার আগেই বলে দিচ্ছি, যদি ভিডিওতে কোনো খারাপ লেগে থাকে কারো, তারা অবশ্যই নিজ গুণে মার্জনা করবেন। তবে একটা কথা বলে রাখি, দেখুন, গতকাল রাত্রে যে মায়েরা রাস্তায় বেরিয়েছিল, সেই মায়েদের রাস্তায় বেরোনোর যখন ভিডিওগুলো আমরা একের পর এক দেখছিলাম, তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল যে আরজিকরে হসপিটালে যে একটা ভয়ঙ্কর নারকীয় অত্যাচার চলছে এবং লুটপাট, তার সঙ্গে পুরো সেটআপগুলোকে ভেঙে ফেলা। এটা কি ধরনের বর্বরতা? আমার মনে হয় যে সমস্ত মানুষগুলো এই বর্বরোচিত আচরণটা করেছে, তাদের অবশ্যই ধরে শাস্তি দেওয়া দরকার। আর বাই চান্স যদি তারা শাস্তি থেকে বেরিয়েও যায়, তাহলে ঈশ্বরের কাছে কামনা করি তাদের বাবা মা, তাদের ভাই বোন, তাদের স্ত্রীরা যেন বিনা চিকিৎসায় যেন তাদের জীবন বিপন্ন হয়, বিনা চিকিৎসায় যেন জীবন বিপন্ন হয়। কারণ একটা চিকিৎসা ক্ষেত্র, যে সেটআপগুলো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচা করে সরকার থেকে তৈরি করে দিচ্ছে, সেখানে কত কত মানুষের এমনিতেই পিজি হসপিটাল বা অন্য কোনো জায়গায় বেড পাওয়া যায় না। তারপরে সরকার থেকে যেগুলো তৈরি করছে, সেগুলো এই কুলাঙ্গারের দল আজকে এইভাবে যে ভাঙচুর করলো, তার তীব্র নিন্দা জানাই এবং সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে এদের শাস্তির বিধান ব্যবস্থা করা উচিত সরকারের, এটা অবশ্যই দরকার। তার আগে আমি একটা ভিডিও আপনাদের দেখাবো, যে দেখুন যে এরা কীভাবে লরি করে এসছিল, বাইরে থেকে লরি করে এদিকে নিয়ে আসা হয়েছিল, এবং কী হারে দেয়াল ধরে উঠে এরা ওই যে রুমটাতে ওই মেয়েটি বা ওই মা অত্যাচারিত হয়েছিলেন, সেই রুমের ভেতর ঢুকে বা সেখানে ঢুকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে কীভাবে ভাঙচুর চালিয়েছে, কীভাবে উঠছে, তার ভিডিওগুলো প্রকাশ্যে এসছে। আপনারা একটুখানি দেখুন। তারপর আজ ঠিক রাত 12:30 নাগাদ আরজিকর হসপিটালে প্রায় 30-35 জন প্রথমে শোনা গিয়েছিল, কিন্তু সংখ্যাটা অনেক বেশি। আক্রমণের মুখে পড়লেন ডাক্তাররা, অনশন যারা করছিলেন, আন্দোলন যারা করছিলেন, সেখানে ভাঙচুর করা হলো এবং হসপিটালের ভেতরে তুমুলভাবে ভাঙচুর করে দিয়ে একটা বাহিনী বেরিয়ে গেল। এরা কারা? ভিডিও পেয়েছি, ভিডিওটা আমরা দেখাবো। যে ভিডিওতে লরিতে করে লোকজন নিয়ে আসা হচ্ছে, কাদের নিয়ে আসা হয় জানেন? এবং বহু মানুষের কাছ থেকে আমি ওই স্থানীয় অঞ্চল থেকে অভিযোগ পেলাম যে কাশীপুর বেলগাছিয়ার একদম একটা টিম নামানো হয়েছিল, যে প্রয়োজন হলে পুলিশের গাড়িও ভাঙচুর করবে। তাহলে এটা ইন্টারপ্রেট করা যাবে যে আন্দোলনকারীরাই পুলিশের গাড়িটা ভেঙেছে। দড়ি বেয়ে 3তলা বা 4তলার পেছন দিক থেকে উঠছে একটা বাহিনী, অর্থাৎ ওই সেমিনার রুম, ওই টেস্ট ক্লিনিক, ওই জায়গাটাকে প্রমাণ লোপাটের কোনো চেষ্টা আমার মনে হচ্ছিল ভিডিওটা দেখে। জানি না শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু আপনাদের কাছে দেখাতে পারবো কিনা, কারণ ইতিমধ্যে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার একটা খবর আমার কাছে এসছে। সত্যি কি মিথ্যে সেটা পরে দেখা যাবে। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার একটা প্রয়াস হতে পারে, কারণ এখন বর্তমানে যা পরিস্থিতি, তাতে করে ইন্টারনেট থাকলে কিন্তু ক্ষতি আরও বেশি এবং সংগঠিত হতে পারে, হ্যাঁ, বা মানুষের মধ্যে আরও ভীতি সঞ্চার হতে পারে। যাই হোক, ইন্টারনেট বন্ধ হতে পারে। আর এটা দেখছেন যে কালকে রাত্রে যে হারে মায়েরা বোনেরা পথে নেমেছিল, হ্যাঁ, রাত দখল করতে, তার চিত্রটা আপনাদের দেখাচ্ছি, যে রাত দখল করতে কী হারে মায়েরা বোনেরা পথে নেমেছিল। এরপর আরও দেখাবো আপনাদের, আপনারা সঙ্গে থাকুন, সঙ্গে থেকে ভিডিওটি পুরোপুরি দেখুন, স্কিপ করবেন না। এটি গতকাল রাত্রে এটা ঘটনা। যারা মায়েরা বোনেরা, এই যে মা মৃত্যুবরণ করেছেন পাশবিক অত্যাচারে, তার প্রতিবাদে মায়েরা বোনেরা সারা রাত ধরে পথে নেমেছেন এবং
রাত্রি 11:30 নাগাদ শঙ্খধ্বনি করা হয়, সেই দৃশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাশে। তাহলে আপনাদের সামনে দেখালাম যে কী হারে এরা দেয়াল বেয়ে উঠেছিল ধরে ধরে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কী হারে মানে একবার লন্ডভন্ড করে দেওয়া হয়েছে গোটা হসপিটাল চত্বর। দামি দামি যে মেশিনপত্র ভেঙে ফেলা হয়েছে, ফ্রিজ থেকে শুরু করে তারপরে যে হার্ট কেয়ারের যে সমস্ত মেশিনপত্র থাকে, অন্তত একটা মেশিনের 4 লাখ 5 লাখ টাকা করে দাম, সেই মেশিনগুলো পুরোপুরি তছনছ করে দেওয়া হয়েছে, বেডকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। এবং যা শুনলাম, দেখলাম, তারপরে হয়তো রোগীদের উপরেও একজনের উপর টর্চার করা হয়েছে। তো এই ধরনের আন্দোলনের নামে বা এই ধরনের লুটপাট রাহাজানি কিন্তু গতকাল রাত্রে যখন মায়েরা বোনেরা কথা হয়েছিল ঠিক সেই সময় চলেছে, তার ঠিক কিছুক্ষণ পরই। যাই হোক, এবার দেখুন যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মাননীয় সাংসদ মিমি চক্রবর্তী কি বলেছেন, সেই সংবাদটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। মিমি চক্রবর্তীর মুখ থেকেই শুনে নিন। এটা কেন বারবার হচ্ছে? কেন লোকের ভয় নেই বলে? লোকের ভেতরে ভয় থাকতে হবে যে তুমি মেয়ের ওই দুর্গাপূজার সময় গিয়ে আমি অঞ্জলি দিলাম আর হাত জোর করে চলে এলাম, কালী ঠাকুরের পুজো করলাম আর চলে এলাম, তাহলে নারী শক্তির পুজো হয় না। নারী শক্তির পুজো অ্যাকচুয়ালি হয় যখন তুমি মহিলাকে সম্মান করবে। বাসে যখন আমার বোনরা আমি যখন কলেজে কুনুই খেতাম, সেটাও এক রকমের হ্যারাসমেন্ট, আর এটাও আজকে দিস ইজ দ্য এক্সট্রিম। এটা তো একটা জবাব হতেই হবে না, এন্ড দ্য ল শুড বি দ্যাট স্ট্রিনজেন্ট। এরকম হতে হয় না যে যা সব চলে গেছে, মেয়ে মারা গেছে, কিন্তু আমি 7 বছর ধরে কোর্টের চক্করই খেয়ে যাচ্ছি যে আমার ন্যায় কবে হবে, ন্যায় কবে হবে, কে ভিকটিম আর কে অ্যাকিউজ, তখন কিছুই মনে থাকে না কারো। সো দিস শুড বি ফাস্ট, অ্যাজ ফাস্ট। আর আমার মনে হয় এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে সবাই এটাই চায় যে এটা যেন ফাস্ট হয়, আমরা যেন বছর কা বছর ন্যায়ের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে না হয় আমাদের। আর আবার যেটা আমি বললাম, এই আন্দোলনটা হয়তো 1 মাস পর হবে না, 2 মাস পর হবে না, 3 মাস পর হবে না, কিন্তু শাস্তিটা যাতে এমন হয় এর গায়ে হাত দেওয়ার আগে লোকে 5 বার ভাবে। ইট ইজ ভেরি সিম্পল, একজন দোষ করেছে সে শাস্তি পাবে। আমি চাই সে ডেথ সেন্টেন্স পাক, শাস্তি চাই, কঠোরতম শাস্তি চাই। কে কি বলেছে, কে কি বলেনি, কে কি বলবে, তাই বলে আমরা যাতে আমাদের পথ থেকে না বেঁকে বসি। এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে কলকাতা শহরে, যেখানে আমরা বলতাম কলকাতা ওয়ান অফ দ্য সেফেস্ট শহর, সেখানে দাঁড়িয়ে আরজি করের মতো একটা ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে আমরা কতটা ভেতর থেকে নড়বড়ে। অবশ্যই প্রশাসনকে বলবো যে সত্যটা মানে এত লোক নেমেছে একটাই কারণে, যে কোনো একটা জায়গায় সবার মনে হচ্ছে যে কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা সত্যকে চাপা দেওয়ার একটা চেষ্টা হচ্ছে। সেই সত্যটা তাড়াতাড়ি বাইরে আসুক, দোষীরা শাস্তি পাক, নির্যাতিতার আতা তার পরিবার যাতে দেখতে পায় যে এটা হলো ওয়েস্ট বেঙ্গলে। দেখুন, আমি এটা বারবার বলবো, দোষী হয়। আর যে ঘটনাটা হয়েছে সেই ঘটনাটা মানে আপনি একবার ভাবুন তো, আমি আর আপনারা সবাই মিলে রাস্তায় প্রতিবাদ করছি, কিন্তু যার আজকে সন্তান চলে গেছে সে বাড়িতে বসে কি করছে? সে তো আর মেয়েকে পড়িয়েছে যে মেয়ে ডাক্তার হবে, মেয়ে 4 জনকে সার্ভ করবে, চিকিৎসা করবে, লোককে সুস্থ করে তুলবে। আর আমাদের বাঙালিদের সবচেয়ে বড় ইচ্ছা কি হয়? মেয়ে হবে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার, ছেলে হবে ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার। আজকে ডাক্তার, একজন ডাক্তারের এই অবস্থা। তো আমরা সবাই, আমরা বোনরা যারা এখানে জমায়েত হয়েছি একটাই কারণের জন্য, উই ওয়ান্ট জাস্টিস। আর এটার জন্য আমাদের এত লড়াই করতে হবে কেন? এটা তো প্রাপ্য। দোষী সাব্যস্ত হোক, তাদের ফাঁসি দেওয়ার দায়িত্ব বিচারপতিদের, সেটাই আমার কিছু বলার নেই। এটাই বলবো, একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, যাতে এই ঘটনা আর কলকাতা শহর কেন ভারতের বুকে না ঘটে। দেখুন, আমরা সবাই যেটা আওয়াজ আপনারা সবাই এখন শুনতে পাচ্ছেন, একটাই আওয়াজ। আর আমি এখন যখন আসছিলাম প্রত্যেকটা জায়গায়, রুবি থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট গলি, প্রত্যেকটা জায়গায় একটাই কথা, উই ওয়ান্ট জাস্টিস। আর আমরা জাস্টিসের জন্যই আজকে এখানে এসেছি। হয়তো 1 মাস পর, 3 মাস পর, 6 মাস পর এই জমায়েতটা হয়তো হবে না, কিন্তু যার চলে গেছে, যার সন্তান চলে গেছে, সে তো সর্বহারা হয়ে গেছে। সে বাঁচবে কিসের জন্য? সে বাঁচবে একই এটা নিয়ে যে দোষী সে শাস্তি পেয়েছে। এন্ড আমি উই বলবো না, আমি বলবো আই পার্সোনালি ওয়ান্ট ডেথ সেন্টেন্স ফর দ্য কালপ্রিট। দ্যাটস ইট। অবশ্যই শাস্তি চাই, যাতে আমার মেয়ে, আপনার মেয়ে কোনোদিন এরকম ঘটনার সম্মুখীন না হয়। আর যত বড় কাল কেউটা হোক, যেভাবেই হোক ধামা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, সামনে আনুন, তারপর আমরা বুঝে নেবো। কে বলেছে? দেখুন, এটা তো কারো মূল্য হিসেবে দেওয়া হয় না, এটা তো একটা প্রাণ, তো এটা তো মূল্য দিয়ে কোনোদিন হয় না। এটা হয়তো ফর হেল্প দিতে চেয়েছেন। আর আমাদের এখন না পলিটিক্যাল জিনিসের ঊর্ধ্বে আসতে হবে, আমাদের সবাইকে না একজোট হয়ে একটাই জিনিস বারবার আউড়ে যেতে হবে, সেটা হলো উই ওয়ান্ট জাস্টিস এন্ড উই ক্যানট ডেভিয়েট ফ্রম ইট। অনেক শক্তি থাকবে যারা চাইবে আমরা ডেভিয়েট হয়ে যাই, উই শুড নট ডেভিয়েট ফ্রম ইট। এই হয়েছে সে হচ্ছে, আমাদের একটা জিনিসে স্টিক করতে হবে, উই ওয়ান্ট জাস্টিস। দোষী দোষ করেছে, আর শাস্তিটা এমন হওয়া উচিত যাতে নেক্সট টাইম একটা মেয়ের গায়ে হাত দেওয়ার আগে 100 বার ভাবে তারা। আপনাদেরকে শিয়ালদা দেখিয়েছি, আপনাদেরকে শিয়ালদা জমায়েত দেখিয়েছি। এই মুহূর্তে একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের কাছে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি, যে জমায়েত মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেমেছে। মহিলাদের ডাক ছিল রাত দখল করবে মহিলারা। পারলো কি মহিলারা? একসাথে জিজ্ঞাসা করে সবাই মিলে পারলেন আপনারা? একদম পেরেছি। অপরাধীর কঠিনতম শাস্তি হোক, এটা আমরা এটাই চাই। 100% রাত দখল মিলে একসাথে আপনারা কি বিচার চান? দৃষ্টিমূলক বিচার চাই, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, এরকমই কিন্তু জানাচ্ছেন মা বোনেরা। আমি শুধু একটাই কথা জিজ্ঞাসা করবো, এই মুহূর্তে কত কঠোরতম শাস্তি হলে আর কত দিনের মধ্যে হলে আপনারা খুশি হবেন? কারণ এর আগেও যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটেছে সব ধামাচাপা পড়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি হোক, যত জড়িত আছে সবাইকে বার করে পাবলিকের সামনে ফেলে দিন, পাবলিক ওদেরকে শাস্তি দেবে। যত রকম কঠোরতম শাস্তি আছে, নির্মম শাস্তি, যত রকম জড়িত আছে তাদেরকে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি চাই আমরা। সবাইকে ফাঁসি চাই, যত লোক আমাদের মা, আমাদের বোনের যে শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। ফাঁসি চাই না, কষ্ট দিতে দিতে অন্যায় করেছে সেরকম শাস্তিটা দেওয়া দরকার। একটা মায়ের এরকম কোন শূন্য হতে পারে না, শাস্তি চাই, কঠোরতম শাস্তি চাই, কঠোরতম শাস্তি চাই। উই ওয়ান্ট জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস। শুনলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ মিমি চক্রবর্তী কি বললেন। দেখুন, একটা মেয়ে সে নির্যাতিতা হয়ে অত্যাচারিত হয়ে নিজে মৃত্যুবরণ করেছেন, তো সেই জায়গায় এখন তার আত্মার শান্তি কামনা করা এবং যে
কুলাঙ্গারের দল এই এই নির্যাতনকে সংগঠিত করেছে, তাদের অবশ্যই উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার। আর তারই জন্যই মানুষের এত প্রচেষ্টা, এত প্রতিবাদ মিছিল, মিটিং, সমস্ত কিছু। তো আমিও চাই দোষীদের শাস্তি হোক। এরপরে আরেকটি ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, ভিডিওটি দেখুন। बीते वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमें काम किया है। इनोवेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही है ऐसा नहीं, महिलाएं नेतृत्व दे रही है। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको, देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिला पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में ऐसी आदत बन गई थी स्वभाव से, हम देश को कम आंकना, देश के प्रति गौरव के भाव का अभाव होना, ये पता नहीं क्यों हमारे जहन में घुस गया था। और हम तो कभी कभी तो लेट आए तो कहते थे इंडियन आए, शर्म के साथ हम बोल देते थे। देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई है। किसी जमाने में कहा जाता था खिलौने भी बाहर से आते थे, वो दिन देखे हमने। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलौने दुनिया के बाजार में अपनी धमक लेकर पहुंच गए। खिलौने हमारे एक्सपोर्ट होने शुरू हुए। तो एक जमाना था हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है, बहुत बड़ा हब बना है, और आज मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये भारत की ताकत है। साथियों, भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जुड़ी है, एआई जुड़ा हुआ है। हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया। हर उपकरण में मेड इन इंडिया चिप क्यों न हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे। टैलेंट यहाँ है, सारे इस प्रकार के रिसर्च काम हिंदुस्तान में होते हैं, तो प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा, सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा, और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन दुनिया को देने की ताकत रखते हैं और हम उसको। साथियों, एक जमाना हमने देखा है 2G के लिए हम कैसा संघर्ष करते थे। आज हर उपकरण में हम देख रहे हैं, हम तेजी से आगे बढ़े। आज 5G जिस तेजी से पूरे देश में रोल आउट हुआ, हिंदुस्तान के करीब सभी क्षेत्रों में 5G पहुंच गया, वो विश्व में तेज गति से 5G पहुंचाने में हम आगे रहे। और देश, साथियों, मैंने कहा हम रुकने वाले नहीं है। 5G पे रुक जाना हमें मंजूर नहीं है। हम 6G पर अभी से मिशन मोड में काम कर रहे हैं और विश्व में हम उसमें भी अपनी धमक गवाएंगे, ये मैं विश्वास से कहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, डिफेंस सेक्टर हमारी आदत हो गई थी। डिफेंस बजट कितना ही क्यों हो, लेकिन कभी कोई सोचता नहीं था कि डिफेंस बजट बढ़ा तो जाता कहां है। डिफेंस बजट विदेशों से खरीदी में चला जाता था। अब हम चाहते हैं हम आत्मनिर्भर बने, और मैं हमारी डिफेंस फोर्सेस का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हजारों ऐसी चीजें लिस्ट कर दी है। उन्होंने तय किया कि हम विदेश से नहीं लाएंगे। राष्ट्र के लिए जीना क्या कहते हैं, ये हमारे सेना के जवानों ने दिखाया है। अब इसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है, और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं तो रोजगार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आज PLI स्कीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है। FDI रिफॉर्म्स, उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है। MSMEs को बहुत बड़ा बल मिला है, नई व्यवस्थाएं विकसित हुई है, और उसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हम दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। जिस देश के पास इतनी नौजवान शक्ति हो, जिस देश के अंदर सामर्थ्य हो, हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भी इंडस्ट्री 4.0 में हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते हैं। और इसके लिए आवश्यक स्किल डेवलपमेंट, उस पर भी हमने बल दिया है। और स्किल डेवलपमेंट भी हमने नए मॉडल तय किए हैं। हमने जन भागीदारी को जोड़ा है ताकि तुरंत रिक्वायरमेंट के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हम कर सके। और मुझे विश्वास है, मैं लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं होगा जो भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, दुनिया उसकी तरफ देखती होगी। आज विश्व की बहुत बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है। ये चुनाव के बाद मैंने देखा, मेरे तीसरे कार्यकाल में जितने लोग मुझे मिलने के लिए मांग कर रहे हैं वो ज्यादातर निवेशक लोग हैं, विश्व भर के निवेशक हैं। वो आना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित कीजिए, गुड गवर्नेंस का आश्वासन दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उनको भरोसा दीजिए। हर राज्य एक तंत्र स्पर्धा में आगे आए, राज्य के बीच निवेशकों को खींचने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए निवेशकों के लिए, ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे, उनके राज्य के नौजवानों को स्थानीय रूप से अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए, तो ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार नीतियों को राज्यों ने परिवर्तित करना चाहिए। लैंड की आवश्यकता है तो राज्यों ने लैंड बैंक बनानी चाहिए।
गुड गवर्नेंस सिंगल पॉइंट पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोएक्टिव होंगे, जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ भारत सरकार से काम होता नहीं है, राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला है उस राज्य में लगने वाला है, उसको हर राज्य के साथ रोजमर्रा का काम पड़ता है। और इसलिए मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि जब विश्व पूरा भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है, विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है, तब ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी पुरानी आदतें छोड़ करके स्पष्ट नीति के साथ हम आगे आए। देखिए आपको परिणाम अपने राज्य में दिखाई देगा और आपका राज्य में चमक उठेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। साथियों, भारत अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए पहचानी जाए, ये बहुत जरूरी है। अब विश्व के लिए हमें डिजाइन ऑफ इंडिया का क्षेत्र, डिजाइन इन इंडिया, इस पर हमें बल देना है। हमें कोशिश करनी है अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी। और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। हमारे पास टैलेंट है, डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत नया दे सकते हैं। डिजाइन इन इंडिया, इस आह्वान को लेकर के हमें आगे चलना है। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इस सपने को लेकर के चलना है। मैं देख रहा हूं गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है, लेकिन आज भी गेमिंग की दुनिया पर प्रभाव, खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोडक्ट करने वाले लोग, विदेशी कमाई होगी। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है, हम गेमिंग की दुनिया में बहुत बड़ी टैलेंट को लेकर आ सकते हैं। विश्व के हर बच्चे को हमारे देश की बनी हुई गेमिंग की ओर आकर्षित कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे, भारत के नौजवान, भारत के IT प्रोफेशनल्स, भारत के AI के प्रोफेशनल्स, वे गेमिंग की दुनिया को लीड करें। खेलने में नहीं, गेमिंग की दुनिया में हमारे प्रोडक्ट पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए और पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं, हम उस दिशा में काम करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हर क्षेत्र में चिंता और चर्चा का विषय रहता है। भारत ने उस दिशा में काफी कदम उठाए, हम विश्व को आश्वस्त करते रहे हैं और शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से, प्राप्त परिणामों से हमने विश्व को आश्वस्त भी किया है और विश्व को आश्चर्यचकित भी किया है। हम ही है जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर विस्तार किया है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी को नई ताकत दी है। आने वाले कुछ वर्षों में हम नेट जीरो फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे याद है पेरिस अकॉर्ड में जिन देशों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, आज मैं लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों की ताकत निर्धारित किए थे, आज मैं लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों की ताकत दुनिया को बताना चाहता हूं। G20 देश के समूह जो नहीं कर पाए वो मेरे देश के नागरिकों ने करके दिखाया है, मेरे देशवासियों ने करके दिखाया है, हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। पेरिस अकॉर्ड के अंदर जो टारगेट हमने तय किए थे, उन टारगेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समूह में अगर कोई है तो एकमात्र मेरा हिंदुस्तान है, एकमात्र मेरा भारत है। और इसलिए गर्व होता है साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हमें पूरे करने। हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावाट शब्द सुनते हैं ना तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं, लेकिन आज मैं विश्वास से कह रहा हूं देशवासियों को, इस लक्ष्य को भी हम पूरा करके रहेंगे और ये मानव जाति की भी सेवा करेगा, हमारे भविष्य की सेवा करेगा, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनेगा। हमने 2030 तक हमारी रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। साथियों, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत देने वाली है और ये बदलाव का फल मेरे देश के सामान्य परिवार को मिला, विशेष करके मेरे मध्यम वर्ग को मिलेगा जब उसका बिजली का बिल मुक्त हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल उसकी मांग बढ़ती जा रही है, जब PM सूर्यघर योजना से वो बिजली उत्पादन करता है सूर्य से तो उसका व्हीकल का प्रवास का खर्चा भी वो कम कर सकता है। साथियों, हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई है, बहुत तेजी से उसका इंप्लीमेंटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम जाना चाहते हैं। और ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है और इसलिए आने वाले कालखंड में ग्रीन जॉब्स का महत्व बढ़ता है। तो उसको सबसे पहले कैप्चर करने के लिए मेरे देश के नौजवानों को अवसर देने के लिए हम ग्रीन जॉब के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे साथ इस तिरंगे झंडे के नीचे वो नौजवान बैठे हैं जिन्होंने ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम लहराया। मैं मेरे देश के सभी एथलीट्स को, मैं देश के सभी खिलाड़ियों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बधाई देता हूं और हम नए सपने, नए संकल्प, अत्यंतिक पुरुषार्थ के साथ नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কথা আপনারা শুনলেন, ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের ভাষণ উনি দিয়েছেন। এরপরে আপনাদের যে ভিডিও দেখাবো, একটা ফটো দেখাবো আপনাদের, যে ফটোতে দেখতে পাবেন ফিনল্যান্ড। কোথায় ফিনল্যান্ড বলুন তো? সেই ফিনল্যান্ডেও এই যে ঘটনার, এই যে পাশবিক ঘটনার, নারকীয় ঘটনার প্রতিরূপ স্বরূপ তারাও মোমবাতি মিছিল করেছে এবং তারাও মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তার একটি ছোট্ট ফটো আমার কাছে এসছে, আমি সেটা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে। আপনারা দেখুন এই ফটোটা, তারপর আমি আবার পুনরায় আমার বার্তায় ফিরছি। দেখতে পাচ্ছেন এই ফটোটা, দেখুন ফিনল্যান্ডে সংঘটিত হয়েছে, সেখানেও পৌঁছে গেছে এই পশ্চিমবঙ্গের এই নারকীয় অত্যাচারের ঘটনার যে ছবি, এবং সেখানেও প্রতিবাদের ভাষা গর্জে উঠেছে মানুষ, সেখানে মোমবাতি জ্বালিয়ে তার আত্মার শান্তি কামনা করেছে। গতকাল রাত্রে যে প্রতিবাদ সংঘটিত হয়েছিল সেই প্রতিবাদে তারাও সামিল হয়েছেন।
এহেন নারকীয় অত্যাচারের ভিডিও শুধুমাত্র ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ তার অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গেই নয় বা ভারতবর্ষেই নয়, দেশ থেকে দেশান্তর, অল অফ ওয়ার্ল্ড, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার প্রতিবাদে সারা বিশ্ব গর্জে উঠেছে। আজ পশ্চিমবঙ্গের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, আর বেশি কিছু বলবো না। এই ভিডিওতে দয়া করে কেউ রাজনীতি করবেন না এবং রাজনৈতিক হিসাবে জড়াবেন না এই ভিডিওকে, কারণ এটা শুধুমাত্র মানুষকে জানানোর জন্য বা নিজে প্রতিবাদ করার জন্য এই ভিডিও আমি তুলে ধরলাম। যদি ভিডিওর মধ্যে কারোর কোনো কথার মধ্যে কোনো খারাপ লেগে থাকে আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি ক্ষমা প্রার্থী। প্রথমেই বলে দিলাম, এই ভিডিওকে নিয়ে রাজনীতির কোনো মঞ্চে যেন রাঙাবেন না, কারণ আমি রাজনীতি করি না, রাজনীতি আমার করার নেশা নয়। যাই হোক, তবু আমি বলছি বা তুলে ধরলাম, আপনারা দেখলেন। এই যে পাশবিক অত্যাচার ঘটিয়েছে এই মহিলার ওপর, যারাই করেছে, তাদের যদি কোনো নেতা মন্ত্রীর ছেলেরও জড়িয়ে থাকে বা যদি কোনো সাধারণ মানুষেরও জড়িয়ে থাকে বা কোনো ডাক্তারও যদি জড়িয়ে থাকে, যেই থাকুক না কেন, তাদেরকে খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদান করাই এর লক্ষ্য হওয়া উচিত। তার মা বাবা শান্তি হবে, তার আত্মা শান্তি হবে, সেও নিজেও শান্তি হবে এবং আপামর সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রতিটি দেশবাসী থেকে শুরু করে দেশের বাইরেও যারা এটা নিয়ে গর্জে উঠেছেন, তাদেরও আত্মা শান্তি হবে। তো এখানে বর্বরচিত আচরণের কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি কামনা করি এবং ঈশ্বরের প্রার্থনা করি যে যারা এই ধরনের দুর্বৃত্তরা, যে সমস্ত এই ধরনের দুর্বৃত্তরা আজ এই আরজি করের এই মেয়েটিও পাশবিক অত্যাচার ঘটালো এবং তারপরেও মধ্যরাতে এসে আরজি কর হসপিটালে সমস্ত ভাঙচুর করলো, তাদের কন্যারা, তাদের স্ত্রীরা, তাদের যারা ঘরেতে বাস করে, সেই সমস্ত মানুষজন যেন চিকিৎসা না পায়, তবেই শাস্তি হবে। কারণ আজকে তারা ভাবলো না যে আরজি করে এই ধরনের অত্যাচার করা বা আরজি কর হসপিটালের মধ্যে এইভাবে ঢুকে ভাঙচুর করা মানে শুধু আরজি করের যে ক্ষতি করা নয়, সাধারণ মানুষের ক্ষতি করা, সরকারের ক্ষতি করা। সরকার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচা করে, তার থেকে কোনো ট্যাক্স পায় না, কিচ্ছু পায় না। সেক্ষেত্রে আজ একটা কম্পিউটার থেকে শুরু করে একটা মেশিন থেকে শুরু করে দাম কত, সেগুলো আপনার সকলের ট্যাক্সের পয়সায় কিনা। এই বর্বরচিত এই নরকঙ্কাল, এই নরপিশাচগুলোকে অবশ্যই ধরে শাস্তি দেওয়া উচিত। মহামান্য যাই হোক মমতা ব্যানার্জি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের, তার কাছেও আমার আবেদন এবং পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে প্রত্যেকের কাছে আমার আবেদন যে এই সমস্ত মানুষগুলোকে ধরে চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। যারা এই ধরনের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য যারা এই ধরনের ভাঙচুর চালায়, তারাও কিন্তু কম দোষী নয়। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তবে ঘৃণা তারা যেন তিনও সময় হয়। তো এরা অন্যায় তো করেছে একজন, আবার এরা অন্যায়কে প্রবেশ করে এরা ভাঙচুর চালালো, এরা সমান দোষী। এদিকেও সাব্যস্ত করে এদিকেও গাড়োতে করা হোক। এই বলে আজকে ভিডিওটি আমরা শেষ করছি। ভালো থাকবেন আর দয়া করে রাজনীতিতে জড়াবেন না এই ভিডিওকে, কারণ এটা কোনো রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অবশ্যই করবেন আর তার সঙ্গে সঙ্গে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার মতো ছোট্ট এই চ্যানেলটির পাশে থাকবেন আর অবশ্যই বেল আইকনটি প্রেস করবেন যাতে করে সব ভিডিও সবার আগে পৌঁছে যায়। আজকে ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন।